Hallelujah. How are you all? How are you, church? That's kind of okay, yeah? How are you, church? Are you good? Hallelujah. I like that. That's loud. I like that. Yes. Hallelujah. God is good. Halo. Selama 3 minggu ini I haven't been here the past 3 weeks. So it's almost a month now I'm here hari ini. Last week 2 minggu lalu there was a wedding and 3 weeks ago I was ill. Lalu minggu lalu we had kita ada sebuah pembukaan dari The Coast Youth di BSD, saudara. Haleluya. And it was amazing. Pastor Yohanes and the team are doing a great job, saudara. But I miss you guys. I miss preaching here. Now, just before in the worship, I felt I wanted to share what I shared last week instead di dalam kebaktian BSD, saudara. Tapi I don't think so. I think we continue on with today's message, saudara. Amen. So if the worship team, maybe I do change some arrangement and things. You have to know, even in preachings I do that. Yeah, sometimes I feel like Spirit leads me where I don't. Kirain minta nyanyi ya kan? Oke. Hallelujah. So I've shared this some part of this before. Saya pernah bagian daripada ini sebelumnya. Tapi today I'm going to share in somewhat a different angle as well. So I pray that you are blessed. Amen. It is one thing for the sower to sow. Okay? Yesus berkata ada seorang penabur, saudara. Tapi ada 4 tanah. So it is the heart is very important, in receiving. Because it's one thing to sow, it is another thing for the land to grow the thing, okay? So it's the heart of man, amen. That is important, and women. Okay, saya minta Zach to be with me. Mungkin we play a little bit later, amen. Bit different dari tadi pagi ya. Yeah. Karena in the morning it was very quiet. Josh, did you feel that last week when you preached 2 weeks ago? He was quiet. Hallelujah, this elder. Hallelujah. Amen. So kejadian 13. Ada 3 kejadian yang saya ingin share hari ini. There's 3 events. Dan dalam 3 hal ini adalah kemurahan Abraham generosity yang tercatat selama perjalanan Abraham actually. There are 3 times yang tercatat, saudara. Abraham giving atau being generous, saudara. There are 3 times. Yang jelas tentunya ya, yang jelas terlihat dalam firman Tuhan. So the first one, saudara, adalah di Kejadian 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan dengan segala kepunyaannya. Lot pun ada bersama-sama dengan dia. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Oh, what's a blessing. They receive so much sampai gak muat bank account-nya, saudara. Sampai gak muat, saudara, the blessing, saudara. Tapi sometimes, saudara, when you are not ready with the blessing, saudara, your heart. Saudara, pada saat ini Lot, saudara, dan Abraham ada 2 kubu dan mereka menjadi bertengkar, saudara. I hope that does not happen in our families, amen. Tapi it happens kepada Lot, saudara, dan Abraham, maka gembala mereka pun bertengkar. Karena itu terjadilah
perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. You notice one thing, bahwa Abraham di dalam perkelahian ini dia tidak memperhatikan ternaknya dan harta yang dia miliki. Ketika ada pertengkaran ini, yang dipikirkan oleh Abraham adalah agar jangan ada perkelahian antara aku dan kamu. He value his relationship with his family first. So dia bilang, let's not fight, janganlah kita bertengkar saudara. Next, bukankah, lalu dia berkata, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripada aku, katanya. Jikalau engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jikalau engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini seperti kejadian banyak cowok single yang mungkin rasa ya. Jika aku ke kanan, kamu ke kiri, ya kan? That's why it's very hard to find sometimes, saudara. Tapi saudara, biarkan tadi sebelumnya, ayat sebelumnya. Tinggalkan di sini sesaat, seluruh negeri ini terbuka, kata Abraham, untuk engkau. Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, jikalau engkau ke kiri maka aku ke kanan, jikalau engkau ke kanan maka aku ke kiri. Saudara, Abraham mengerti bahwa there is enough blessing for all of us. There is enough blessing for God's children. Saudara, amen. Kenapa? Kenapa sometimes we can be jealous with someone else? What is jealousy? Adalah ketika kita melihat orang lain menerima sesuatu lalu hati kita merasa why did God give him that? Seolah-olah seperti Tuhan tidak bisa juga memberikan sesuatu dari his good treasure, saudara. Tapi untuk Abraham dia berkata kalau engkau ke kiri aku ke kanan. Because if God bless you there, God will bless me here. If kalau engkau ke kanan aku ke kiri katanya. Because if God can bless you there, worry not, God will bless me also. So when you look at someone receive something, no need to be envious, saudara. Karena if God can bless him, God can bless us too in a different way. Amen. God has enough for his children. Ketika Tuhan memberkati engkau, tidak berarti Tuhan harus mengambil sesuatu dari orang lain agar dia dapat memberkati engkau. So he has enough for everybody. Amen. Haleluya. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Bukan hanya itu, tapi ketika Abraham berkata, saudara, bahwa kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. This is the restfulness of people who know that God cares for you, saudara. Karena artinya apa? I know that it is not the land that was blessed. Yes, the land was blessed. Tapi there is something else that is blessed greater than the land. Which is your being, pribadi Abraham. Oleh karena itu Abraham tidak dengan mati-matian mempertahankan tanah itu. Karena saudara, even if I move there to the right, the blessing of God is still with me. Masih ada bersama dengan aku, saudara, amen. Dan wherever I go, the blessing will be there. Because more than the land is blessed, you are blessed in the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. And if you live like that, saudara, maka there is less strife in your heart. Amen. There's more restfulness, saudara. Ada feel rested bahwa you don't need to fight all the time for your blessing. Because not only the Lord has enough, but remember even if you move job. Amen. Oh, of course your work was blessed, saudara. Tapi even if you have to move, amen, the blessing come with you, saudara. From place to place in the name of Jesus. Lalu saudara, ketika Abraham bilang seperti itu, saudara, Lot pun melayangkan pandangannya. Lot lifted up his eyes. Lot melayangkan pandangannya. Lalu Lot melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir. I want to give a footnote di situ, saudara, bahwa Mesir seringkali we know adalah gambaran dunia.
Tapi saudara perhatikan firman ini berkata bahwa seluruh yang dia lihat itu seperti taman Tuhan tapi seperti tanah Mesir. Sometimes it is hard to discern, saudara, okay? The good things from the world and the good things from God sometimes look very similar. But the Lord will guide us and help us to discern. Amen. Lalu di situ saudara sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Next. Lalu, oleh karena itu ketika Lot melihat yang baik adalah sungai Yordan, oleh karena itu dia memilih baginya seluruh lembah di Yordan itu. Lalu dia berangkat ke sebelah timur. Dia pergi ke sebelah timur. Lalu mereka berpisah. Perhatikan di sini, setelah Lot berpisah daripada Abram, saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara, selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan aku berikan kepadamu. Saudara, biarkan ayatnya di sini sesaat. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram dan berkata, I will give you all this, saudara. Artinya saudara, Abraham pada saat itu dia bermurah hati. Pada saat itu Abram berbesar hati. In the fight dengan nephew dia, saudara, dia bilang he was generous. Lalu dia berkata, you can choose first. Amen. If you are restful in God, it does not matter if you choose first or if you choose last. God can bless the first, but God can also bless the last. Lalu dia berkata kepada Lot, amen. Engkau boleh choose first. Dia berbesar hati, dia bermurah hati. Setelah Lot berpisah dari Abraham, Lot belum pernah ketemu Adam, oke? Kita mainkan the keyboard is okay. Lalu setelah Lot berpisah daripada Abram, saudara, artinya tepat sesudah langsung Lot berpisah pada Abram, saudara, berfirmanlah Tuhan. Lalu dia bilang, aku akan berikan seluruh ini kepadamu. Abram barusan memberikan yang terbaik kepada Lot. Tapi Tuhan lihat itu. I want you to know bahwa Tuhan melihat every generosity yang saudara lakukan. Hatinya Abraham, he was generous towards Lot. Dia bilang, you can choose the best. Right after he gave that to Lot, begitu berpisah langsung Tuhan datang dan Tuhan bilang, Tuhan berfirman kepada dia. Karena Tuhan melihat setiap pemberian yang kau lakukan. Nobody was there, tidak ada orang di situ. This is not a public giving, this was Abram and Lot, saudara. Tapi saudara, do not be fooled, janganlah engkau salah, saudara. The Lord sees. Lalu Tuhan ada di situ, saudara. He sees Abram's giving. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Bukan hanya dia berfirman, bukan hanya dia melihat pemberiannya, saudara. Tapi dia berkata, seluruh negeri yang kau lihat ini akan kuberikan kepadamu. So when Abram gave the best to others, the Lord saw his generosity. And the Lord says, berikan seluruh negeri ini kepadamu. The Lord gives more daripada apa yang Abraham berikan kepada Lot, saudara. Amen. And that is our God and that is our Father, saudara. He is there in every giving. So when you give privately to the Lord, maybe for your family, maybe you give to your wife, maybe you give to your kids, saudara. Maybe you give to your saudara, kepada your family, your parents, saudara. I want you to know that the Lord is proud of you. That the Lord is there and the Lord knows what you give. And the Lord want to bless you even more, saudara, because of that. Next. Kejadian yang kedua, saudara, okay? We enter the second kejadian yang kedua, saudara. Amen. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas oleh musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa oleh musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Jadi setelah Lot pindah ke Sodom, saudara, terjadi peperangan di Sodom dan Lot beserta banyak orang di Sodom, harta dari Sodom dibawa oleh musuh, saudara.
Jadi mereka dibawa oleh musuh. Wow. Lalu Abram mendengar hal itu. Datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai Dan. Jadi ketika Abram mendengar saudara bahwa Lot saudaranya yang telah memilih terbaik untuk dirinya sendiri ditawan, dia gak berkata syukurin. Nah, amen saudara, that's a heart, right? Syukurin loh, ya kan? Kenapa tuh dulu pilih yang terbaik? Now you ketangkep, ya kan? Tapi Abram tidak seperti itu. He didn't have such a heart. Malah dia berbesar hati dan dia bilang, we have to rescue Lot. Mari kita selamatkan Lot. Dia mengorbankan, siap untuk mengorbankan nyawanya, because this was war ya. Bukan menyelamatkan ini dengan perang ya. Jadi dia udah mempersiapkan dirinya dan keluarganya yang lain, seisi rumahnya untuk pergi dan untuk berperang, saudara. Next. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dan mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama dengan dia, Melkisedek Raja Salem membawakan roti dan anggur. Ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Amen. Untuk kedua kalinya, biarkan ayatnya di sini sesaat. Untuk kedua kalinya saudara, Abraham bermurah hati dan berbesar hati. Lot mengalami kesulitan. Tapi ketika Abraham mendengar Lot mengalami kesulitan, he was ready to sacrifice himself dan isi rumahnya. Dia orang bilang, we have to rescue Lot. Mari kita selamatkan dia. Amen. Lalu dia berhasil menyelamatkan Lot. It was after war, so maybe they were sitting somewhere, saudara. Apa yang terjadi? Ada seorang pribadi yang bernama Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Melkisedek adalah pre-incarnate Christ. Yesus menunjukkan dirinya di perjanjian lama dengan berbagai cara dan dengan berbagai jenis. I will explain this later, saudara. Why I believe it is the pre-incarnate Christ, saudara. Tapi Melkisedek, saudara, adalah imam Allah yang maha tinggi. So it is sent by God. Okay, for now let's say that. Bahwa dia dikirimkan oleh Tuhan, saudara. Untuk apa? Untuk membawakan roti dan untuk membawakan anggur. Again, setelah Abraham berbesar hati, setelah Abraham bermurah hati untuk menyelamatkan saudaranya, Tuhan menjumpai Abraham. Because the Lord really knows what you give and when you give. Every time he understands and he knows. Lalu dia menjumpai Abraham, apa yang dia berikan? Dia berikan roti dan dia berikan anggur, saudara. After war, saudara, what do you need? When you sit down, you need to be refreshed. We have heard, saudara, kita udah sering dengar bahwa Tuhan ada bersama dengan kita di dalam our broken heartedness. Katanya the Lord is close, is near to the broken hearted. Tapi I want you to know bahwa Tuhan bukan hanya dekat kepada engkau ketika engkau hancur hatinya. But the Lord is also there in your winnings. Setelah Abraham mengalahkan raja-raja, saudara, Tuhan ada di situ. I want you as you grow mature, you might find this in your life, saudara. You might find this in your life. Bahwa it is easier menemukan orang-orang untuk menangis bersama dengan kamu for a short period of time. Tapi it is easier to find people who cry with you seringkali. Daripada menemukan seorang sahabat yang truly celebrate your winning. Especially if you win much more than them. It is hard to find a friend who can really rejoice. Wow, you're winning. Wow, your career every year naik karirnya so good. But maybe your career masih belum naik. It's very hard to find a friend that can truly rejoice for your winnings. Especially if you win, you keep winning more than them. Tapi I want to tell you, even in your winning, the Lord is there. Setelah Abraham mengalahkan raja-raja yang menawan Lot, the Lord is there. The Lord celebrate your winning.
Amen. In the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. He is truly a friend. He is truly a friend, saudara. He is there when you are broken hearted. But he is also there when you want to celebrate. Saudara mungkin tahu kadang-kadang mau menceritakan sesuatu yang baik kadang gak kurang enak ya. Testimony is too great. You feel paise. You feel paise kepada orang yang mendengar paise. Ada merasa gak enak hati, oke? Tapi I want you to know bahwa for the Lord, when He see you winning, He celebrate with you, He eats with you, and He drink with you, saudara. In the name of Jesus. Haleluya, boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Now, after the war, saudara, dia berikan roti dan dia berikan anggur. Jadi Melkisedek gak datang situ lalu dia bilang, ayo kita memberikan persembahan kepada Tuhan and things like that. No. He refreshes Abraham first. He refreshes you even after you win every war. He refreshes you. How did He refresh you? He give you bread and wine. If you feed on Jesus, after you win in life, feed on Jesus. Karena that will truly refreshes you kembali, saudara. In the name of Jesus, saudara. Now, setelah itu saudara, setelah apa tadi? Amen. Lalu saudara setelah dia mendapatkan roti dan memberikan I lost my thought over there. Dapat roti, dia dapat wine, Melkisedek, saudara next. Lalu karena udah lama nggak dipik ya, jadi sedikit. Lalu ia memberkati Abram. Katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi. Jadi saudara setelah dia memberikan, Abraham tuh habis kembali dari perang mendapatkan banyak harta. Karena that's how they did war pada saat itu ya. Dia membawa kembali harta karun ketika perang. Artinya he was so blessed from the war. He got so much things, saudara. Tapi Melkisedek setelah memberikan roti, setelah memberikan anggur, apa yang dia lakukan? Dia memberkati Abraham lagi, saudara. Because he love to give, he love to bless, and to bless again, saudara. Jadi waktu the Lord look at you bless, kadang-kadang you already to bless, gak usah di bless lagi. This is not the heart of God. Amen. Setelah dia melihat, Abraham you have too much thing, I shouldn't bless you. No, dia memberkati Abraham yet again, saudara. And this is the heart of your Father. He want to bless you today, but tomorrow after you win, He want to bless you one more time in the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan, saudara. So that's the second time Abraham membesarkan hatinya to give something to someone. The last story, saudara, and then I will summarize and we'll zoom in, saudara, to one of the story, saudara. Amen. Kejadian 22, you already know this story. Karena ini adalah pemberian yang paling signifikan dari kehidupan Abraham. Setelah semuanya itu, artinya setelah Abraham memiliki anak, saudara, yang dijanjikan, Allah mencobai Abraham. Allah tested Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, ya, sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan aku katakan kepadamu. We know this story. Tuhan menguji Abraham dan meminta Ishak. Tapi Abraham was ready to give. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnyalah Ishak anaknya itu. Dan diletakannyalah di mezbah itu di atas kayu api. Please do not do this at home, okay? Not every story is to be done at home, okay? Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Lalu ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya dan dia berkata, Abraham,
Abraham. Lalu sahutnya, iya Tuhan. Lalu dia berfirman, janganlah engkau bunuh anak itu. Amen. To all the moms, this is the word of God. Janganlah bunuh anak itu. Janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi Abraham dalam proses memberikan Ishak. Abraham pergi ke gunung itu, saudara, dia membawa dia punya hambanya. Tapi di bawah kaki gunung dia tinggalkan hambanya. Dia berangkat ke gunung sendirian. Oke, di dalam proses dia memberi kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan wajahnya. In the process of his giving, the Lord saw him. Tuhan udah memperhatikan. Tuhan udah lihat the process, even the process of his gift. Even the pain in his heart in giving. Even the sacrificial mindset yang dia punya. His generosity, Tuhan udah lihat, saudara. Even the process Tuhan udah lihat. And the Lord was there, lalu Tuhan berkata kepadanya, when nobody sees, gak ada orang lihat, saudara, persembahan Abraham. But the Lord sees. Amen. The Lord truly sees your sacrifices. Amen. Your sacrifices Tuhan lihat. Lalu apa yang Tuhan katakan? Dia berkata, ku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota. Tuhan berkata, saudara, I swore I will bless you. Karena engkau mau memberikan Ishak, I swore I will bless you, saudara. Jadi saudara, dari pertama, saudara, ketika dia bermurah hati kepada Lot, Tuhan bilang, I will bless you with all this land. Ketika dia bermurah kepada Lot dan menyelamatkan Lot, Melkisedek datang dan memberkati dia. Ketika dia mau memberikan Ishak, saudara, the Lord came again. Dan dia bilang, I swear I will bless you. Every of your generosity, saudara, will always meet his greater generosity. You cannot be more generous than God. The Lord is always there to see your giving. And the Lord is always there to repay your giving with even greater. Saudara, boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Now, my problem is this, saudara, bahwa Abraham ingin memberikan Ishak, betul? Tapi dia belum sempat memberikan Ishak, oke? Mungkin sedikit, saya nggak tahu ya Pak. Aduh, udah sedikit, tapi akan bilang stop Abraham, aduh sorry gitu kan. That one I don't know, saudara. It's not written, we can speculate, saudara. Tapi saudara, artinya dia belum memberikan Ishak. Tapi Tuhan berkata begini, karena engkau nggak segan-segan mau memberikan Ishak, aku bersumpah akan memberkati engkau. Artinya apa? Even the intention of giving, Tuhan udah lihat. Dan Tuhan udah bilang, I will repay you not for the giving, but for the intention untuk memberi. Your intention to be generous is already blessed by the Lord. Contohnya, let's say kita di BSD ada kekurangan satu TV misalnya. Maybe a true story, but Pastor Julia misalnya, okay, we need a TV such and such, okay? And then you already have an intention, oh next week I have to buy the TV. I want to, okay, intention. Next week ternyata udah somebody already gave the TV, already have the TV. Okay? Does not think bahwa the Lord does not bless that intention. Walaupun saudara, pemberian saudara gak jadi karena udah tidak diperlukan, but the Lord has seen the intention and the Lord will still bless you even for the intention to give, saudara. Karena Tuhan berkata, Abraham, karena engkau gak segan-segan mau memberikan anakmu, aku bersumpah aku akan memberkati engkau. And such is your Father, saudara. He sees your generosity and He will repay your generosity, but He will also repay the intention of your giving heart. Amen.
So do you have an intention to give? Amin, amin, amen, amen. Only the Lord knows in the name of Jesus, saudara. Hallelujah. And the Lord saw this. So, saudara, ini okay, let's summarize this. Ini yang terjadi, saudara. Next, the first one, saudara, berikan Abraham memberikan Lot pilihan pertama untuk tanah. Yang kedua, dia pergi untuk menyelamatkan Lot, saudara. Yang ketiga, dia berikan Ishak kepada Tuhan, saudara. Amen. Kalau saya akan bertanya, Tuhan, boleh nggak saya berikan Lot pada kamu? Okay, that would be my heart. Okay, if I can give Lot instead of Isaac. Amen, amen, amen. Next, lalu apa yang terjadi di dalam tiga kejadian ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu. Yang kedua, ia memberkati Abraham. Dia bilang, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Ketika dia berikan Ishak kepada Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri, aku akan memberkati engkau. Every time Abraham was generous, the Lord was there. The Lord sees you. You know, every giving, when you give offering, last week when you gave offering, the Lord was there. Untuk no, not like that. But the Lord was there. Because he why you keep laughing? This Singaporean keep laughing. But the Lord sees your giving. It touches his heart. And every time you give, there's only one thing, and there's only one reply he has ever written kepada Abraham. I will bless you. Because you think you give to the Lord, but the Lord say, no, I want to give to you. Amen. Because he loves you. Nobody might see, maybe it's private giving, it's a private sacrifice. Pastor Julian, amen. A lot of private sacrifice, amen. But the Lord sees. Nobody may see, but the Lord sees. And the Lord is proud of you. The Lord is proud of you. He covers your mistake. Saudara tahu bahwa menuju akhir hidupnya, Tuhan berkata bahwa Abraham itu blameless. Abraham was righteous and blameless before the Lord. Ada ayatnya seperti itu. Padahal kan gak ada blamelessnya. Benar kan? Artinya the Lord covers his mistake. Tapi kebaikannya, saudara, he wrote here, dan dia berkati, saudara. This is your father. He covers your mistake, tapi he does not cover your kindness. He celebrate your kindness, saudara. Amen. Hallelujah. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. How come today the second service feels like the first service? So Zach here, how old is your baby? 3 months. 3 months ya. Bulan lalu saya tanya masih 3 months juga sama ya. But memang belum menambah umur ya, lebih lama ya. Oke. 3 months his baby sekarang 3 years old. 3 months. And hari ini dia playing the keyboard. And you know that the Lord sees you. You know that for us, mungkin ini sesuatu yang biasa. Oh good, Zach, welcome back. Tapi not for God. God was there for your giving, for your generosity. The Lord is here. And the Lord swore kepada Abraham, I will bless you for this. That's your sweet father. Amen. That's your sweet father. Next. Waktu Abraham pertama kali bermurah hati kepada Lot, dia umurnya di bawah 86 tahun. Di bawah 86 tahun, saudara. Karena dia belum punya anak. That's how we know, okay? So we can calculate. Ketika dia berikan Ishak kepada Tuhan, saudara, dia berumur kira-kira. Karena kita nggak tahu Ishak udah umur berapa. Tapi most likely he was around 15 to 17, okay? Karena dia udah bisa berjalan sendiri. Dan dia juga gak kabur, berarti dia masih nurut. Kalau dia udah umur 20-an mungkin dia kabur kan. Maybe it's like he's running away. Tapi dia umur 115, saudara. Dia berikan Ishak kepada Tuhan. Tapi the Lord show up. Waktu pertama kali Abraham terlihat generous. Tapi even when he was old and being generous, the Lord still show up there. Dan dia bilang, I wanna bless you for this generosity. Seringkali kita waktu pertama kali Kristen ya, kita belajar tithing. We feel the Lord must be proud of me, ya kan? The Lord must be proud of me. I learn to offering atau ministry. The Lord must be proud of me. I want you to know, not just for the young Christian, for you who are old in your Christian life, for you who has been a Christian for many years,
when you tithe last week, the Lord's heart was still as touched as He was when He first received your tithe 10 years ago or 20 years ago. When you gave God offering last week, Josh, amen, amen. The Lord was still touched as in the first time you datang ke gereja dan give your offering of 5,000 perak. Amen, amen. This is a prophecy, amen. And last week God is proud of you last week when you give as well. Of again still 5,000 rupiah. This is true story, amen. But you know, kita pada umumnya manusia itu, if people kind to us, the first time is very special. Okay? If you're a couple, you jemput dia pertama kali, so sweet. The 10th time coba gak jemput dia, lu kemana? It is expected of you. No more thank you, it's more why not. Ini yang cowok-cowok ya. Hey, but not so with the Lord. Waktu Abraham umur 86 tahun, Tuhan was like, oh that's so sweet. 115 tahun, ya udah memang udah layak dan sepantasnya. You already so many miracles. Please do give gitu. No. Dia bilang, wow, I know now that you really wanna give. Tuhan gak terbiasa with your generosity. It still touches God every single week. So Josh Jovianus here, you've been singing for the Lord for how many years? Maybe 10 or 12 years udah bernyanyi sama Tuhan. But last week when he lead the worship, it still touches God. Okay? Maybe kalau ada worship pastor udah lebih mikirin bagaimana membenarkan. Tapi not for God. For God, when the Lord sees you minister, for God is still a giving. You are never too old for God. You are always a child first before you serve. Amen. Tuh Yesus sebelum dia melayani, pertama dia dibaptis. Habis dia dibaptis, langit terbuka dan dia berkata, "This is my beloved son." Lalu Yesus pun memulai pelayanannya. Firman Tuhan seperti itu. First you are a son, then you are a minister. First you are a son, then you are a giver. But you are always a son first. Amen. So after all your giving, amen. And for the many more to come. Prophecy by the grace of God. Amen. 10 times. Amen. The Lord is proud of you. You do not think kalau the Lord itu udah terbiasa of you giving or even expecting. No. It still touches the heart of God. In the name of Jesus. Spirit lead, enggak kayak gitu, enggak tahu ya kan. Haleluya. Should we do that? Don't encourage me. Your look is like you're encouraging me. You're like encouraging me. I am. Haleluya. Haleluya. Pemberian dia kepada Lot, the Lord was proud of him. Pemberian dia kepada Tuhan. Oke, Ishak itu kepada Tuhan. Lot itu bukan Tuhan. Oke, pemberian dia kepada his family dan pemberian dia kepada Tuhan, both Tuhan datang. Both Tuhan hadir, both Tuhan bilang I will bless you for this. Oke. So any kind of giving, not only tithing, not only to the Lord also see. Amen. Every generosity in the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan tambah Tuhan sekali lagi. Lord, you are good, Lord. Amen. Sweet spirit ya, amen. Sweet spirit. Now, let me talk about tithe sebentar saudara. Saya mau berbicara mengenai perpuluhan. Next, Abraham memberikan kepadanya keseluruhan dari salah saudara. Sepersepuluh dari semuanya. Today I want to talk about tithe. Saya ingin mengajarkan tithe of the New Testament.
tithe, kita sering bilang, Pastor Julia, mungkin Yohanes ketika memberi, dia selalu berkata, kita tidak diharuskan memberi. That is very true, saudara. Sangat betul. Kamu tidak akan dikutuk ketika kamu gak memberi perpuluhan. Please do understand that, okay? Kalau kamu gak memberikan gak akan dikutuk oleh Tuhan. Mungkin dikutuk oleh pastor. I'm just joking, brother. Haleluya. Mungkin Tuhan gak mengutuk, jadi gak akan kantong kananmu bolong, belalang pelahap akan datang. Is no more. You are no longer under curse, amen? You are no longer under curse in Christ Jesus. Now, lalu why do we give? How do we give? What is the heart of giving tithing di dalam New Testament? Let me teach you. Di Ibrani 7, saudara. Di Ibrani 7 firman Tuhan berkata, Yesus masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek, in the order of Melkisedek, menjadi imam besar sampai berapa lama? Selama-lamanya. So Jesus is a priest unto God in the order of Melkisedek. Next. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja. Jadi Abraham was winning. Lalu apa yang dilakukan? Maka Melkisedek pun memberkati dia. He was blessed after he wins. He was blessed. Amen. Next. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah Raja Kebenaran. Dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Oke, let me show you why this is what I believe and many believe that this is a pre-incarnate Christ. Yesus menunjukkan dirinya sebelum perjanjian baru, saudara. Melkisedek itu dua kata melk, saudara, artinya adalah raja. Dan Zedek, saudara, artinya just atau righteousness. Jadi arti kata Melkisedek sendiri berarti King of Righteousness. Who is the King of Righteousness? Amen, it is Jesus, saudara. Next, bukan hanya dia King of Righteousness, tapi dia adalah Raja Salem. Saudara, dia adalah Raja Salem, the King of Shalem, saudara, the Prince of Peace, the King of Peace. And who is the King of Peace? Is Jesus. So this Melkisedek begitu serupa dengan Yesus, saudara. Lalu di ayat berikutnya, next, ia tidak berbapak tapi beribu. Nah itu jangan aneh, saudara. Dia tidak berbapak, dia tidak beribu, dia tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan harinya tidak berkesudahan. So it is God, right? Gak ada awal, gak ada akhir. The Alpha and the Omega. So this is not just human, this Melkisedek. Okay? Dia dijadikan unto the likeness of the Son of God. Sama seperti dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Tadi kita bicara di ayat yang kita baca sebelumnya, Yesus dijadikan imam berapa lama? Selama-lamanya. Melkisedek juga dijadikan imam selama-lamanya. So this is the same person. So it's Jesus, saudara, yang datang beforehand, saudara. Dia datang, saudara, beforehand, sebelum dia menunjukkan dirinya, saudara. Dia menunjukkan dirinya di dalam Old Testament in a different way, in many different ways, saudara, okay? And we will learn about that even more next time, saudara. Tapi I think this is suffice, saudara, untuk membuktikan bahwa Melkisedek is definitely not a human. Tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Sama seperti dengan anak Allah, dijadikan sama, ia tetap menjadi imam untuk selama-lamanya. Oke, next. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Diamkan di sini sebentar ayatnya, saudara. Again saya mau baca. Look how great is that man, dalam bahasa Inggrisnya. That even our father Abraham gave tithe from all his spoils. Jadi saudara, I want us to understand, saudara, bahwa tithing itu ketika kita memberi perpuluhan bukan karena kita takut dikutuk, because there's no more curse. But why do we give, saudara? Perpuluhan itu menunjukkan berapa besar pribadi yang menerima.
Oke, karena firman Tuhan berkata di sini, lihat deh betapa besarnya Melkisedek. Karena kepadanya Abraham memberikan perpuluhan. Artinya Melkisedek tuh lihat dia betapa besarnya dia. Kenapa? Karena Abraham aja kasih perpuluhan kepada dia. So tithing atau perpuluhan, when you give it to someone, saudara, engkau menunjukkan bahwa dia lebih besar daripada kamu. So your tithing is an expression that says bahwa God, you are a great God. Amen. That is tithing in the New Testament, saudara. Bukan karena if I don't give then he will smack me. No, you give because like Abraham, pada zaman Abraham tidak ada hukum perpuluhan. Tapi Abraham memberikan perpuluhan dan terlihat betapa besarnya Melkisedek. Your tithing magnify the Lord. Amen. Kenapa engkau bernyanyi dengan lidah dan bibirmu yang seksi? Kasi he's worthy. Karena dia layak. Karena dia besar, amen. So you use your lips to magnify the Lord. Kenapa di dalam worship kita angkat tangan? Why do we lift up our hands? Because we magnify the Lord. Karena kita membesarkan Tuhan. Kenapa kita berlutut sometimes when we pray? Because He is greater than us and we need Him. Kita gak akan berlutut kepada orang yang lebih kecil, right? So we use everything of us ini, kita diberikan everything in our life, saudara, untuk kita gunakan untuk membesarkan Tuhan. How? Bagaimana caranya engkau membesarkan Tuhan di dalam your financial life? It's through tithing. Karena Abraham memberikan perpuluhan kepada Melkisedek dan penulis Ibrani, yaitu Paulus, dia berkata, lihat deh betapa besarnya orang itu. Karena Abraham kasih perpuluhan sama dia. If you wanna glorify God dan membesarkan and magnify God in your financial life, do it through your tithe. And that is a New Testament tithing, saudara. Amen. Next, tapi saudara nggak berhenti di situ ayatnya, saudara. Oke, next. Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan. Saya tulis Inggrisnya di sini receive tithe karena bahasa Indonesianya kurang enak, memungut persepuluhan. Dia receive tithe dari Abraham dan memberkati dia. Walaupun dia adalah pemilik janji, Abraham padahal is the promised one. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Biarkan ayatnya di sini karena ini also memerlukan penjelasan, saudara, oke? Jadi saudara, Melkisedek setelah menerima perpuluhan, dia nggak bisa diam saja. Dia padahal tadi dia udah berkati Abraham, tapi ketika Abraham kasih dia perpuluhan, dia berkati Abraham lagi. Kenapa? Karena yang lebih rendah itu diberkati oleh yang lebih tinggi, saudara. Nah, kalau engkau, saudara, dalam perjumpaanmu bersama dengan aku, saudara, dan aku diperkaya oleh kamu. My finance misalnya diperkaya oleh kamu, every time saya selalu diperkaya sama kamu, saudara. It means you are greater. Seperti engkau makan dengan bosmu. Maybe you pay for your boss, ya. It's like you are giving, misalnya, if you are paying for something, for a gift. Tapi sebetulnya di dalam relationship you and your boss, siapa yang memperkaya siapa? It's your boss memperkaya dirimu, kenapa? Because he's greater in position, betul kan? Boleh engkau generous, tapi in this relationship, saudara, engkau pasti lebih diperkaya. Enggak mungkin pekerja-pekerjamu begitu generous sama kamu, sehingga engkau lebih diperkaya oleh mereka dibandingin hidup mereka. They give to you more. Amin, saudara. They give to you so much more sampai engkau terima kasih ya gitu. No. Dikatakan bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi begini, this is the concept. Tuhan tidak bisa memiliki relationship dengan seseorang lain, dengan salah satu dari kita, lalu dia keluar dari relationship itu dia lebih kaya. Itu gak bisa. Artinya saudara lebih hebat dari dia. Artinya ketika Tuhan selesai dengan relationship sama saudara, dia bisa harus bilang, thank you ya, gue tambah kaya loh. Thank you ya, perpuluhanmu buat saya tambah kaya loh, thank you. Oleh karena itu Melkisedek setelah dia menerima perpuluhan, walaupun dia sudah memberkati Abraham, dia berkati lagi. Karena if you meet with me, I cannot go out of this place, kata Melkisedek. Saya jadi dibilang bahwa saya diperkaya oleh Abraham. No. Dari kita selesai keluar sini,
Abraham yang harus bilang bahwa Melkisedek memberkati saya, bukan saya memberkati Melkisedek. It is the same with us and God. You can give to God, but God has to give you more. Tuhan pasti mau memberikan lebih besar dari yang kau berikan kepada Dia. Kenapa? Karena yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Jadi when you pray God bless me, it is a blessing yang magnifying the Lord. Jadi engkau bukan hanya membesarkan Tuhan dengan perpuluhan in your financial life. Waktu engkau berkata Tuhan berkati aku, it is also magnifying the Lord. Engkau meninggikan Tuhan dan engkau mengakui Dia lebih tinggi by you asking from Him blessing. Amen. Karena ketika engkau meminta itu, engkau mengakui Tuhan, you are higher than me, so you need to bless me because I'm lower than you. Oke, saya lebih kecil dari engkau, and that is why I need you. So there is two things in your financial life. Engkau bisa meninggikan Tuhan first through your tithing. Tapi kedua, through your asking. Karena ketika engkau minta, God bless me, you magnify the Lord. Every time you pray God bless me, it's not prosperity gospel. It's you magnifying dan membesarkan Tuhan. You have to understand that. Kita ada mau bikin sebuah there's a new ministry yang akan dimulai oleh Ryan di sini dengan Albert Harjo about being a leader in the pillars of society. Saudara, amen. Lalu kemarin kita lagi bicara dan meeting, dia bilang, saya ada usul nama. Apa namanya? Prosperity Gospel Event. This guy ya, saya bilang, you are trying to make enemies. Dia bilang, enggak, kita biar lebih gampang dikenal orang. Let's make it a Prosperity Gospel Event. I think better not, okay? Hallelujah. So in the giving, when you give to the Lord, He has to be the greater one and He give you back. Oleh karena itu saya mau tutup dengan dua ayat ini. Kita kembali kepada cerita pertama, Lot. Ketika ketika Abraham bermurah hati kepada Lot. Dia bilang begini, Lot melayangkan pandangannya. Lot lifted up his eyes. Lalu dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya. Lalu Tuhan datang kepada Abraham kan. Saudara tahu apa yang Tuhan katakan? Next. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Abraham, pandanglah sekelilingmu. Lift up your eyes. Dan lihatlah. Waktu Abraham bilang sama Lot, ya udah Lot, kita pisah aja. Lot melayangkan pandangannya untuk cari yang terbaik untuk dia. Ketika Tuhan datang, God is romantic. Dia bilang sama si Abraham, kamu sekarang layangkan pandanganmu. Karena saudaramu udah layangkan pandangannya untuk dapat yang terbaik buat dia. Now from me, kamu lift up your eyes. Because I want you to also choose the best for you. Lalu Abraham pun melayangkan pandangannya dan melihat seluruh negeri itu. God repays. Next, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan. Lalu dia berangkat ke sebelah timur. Lalu saudara, apa yang Tuhan katakan? Dia bilang, lihatlah dari tempat engkau berdiri, ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu menjadi milikmu. Lot melayangkan pandangannya, lalu dia pilih timur. Tuhan bilang, Abraham, kamu layangkan pandanganmu. Karena timur, selatan, utara, dan barat, I'll give you all. In all of your generosity, you will meet Him who is greater in His generosity. He will always bless you more than you can ever bless others. He will always meet you there. In the name of Jesus. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan, dan saya boleh panggil David dan the worship team to come forward. I want to sing one song. I want us to sing one song bersama-sama. Spirit leads me. Not that, okay?
Haleluya. Hey, aku berdoa kita bisa menjadi gereja yang generous. Amen. Aku berdoa kita menjadi pribadi-pribadi yang rested. Bahwa kita tuh gak sedang berebut blessing dengan orang lain. If the Lord bless you, I pray. This has been my prayer for the past I don't know how long. I want to learn and I want to have a heart that celebrate the winnings of others. It needs a secure person to be able to celebrate others winning. Karena especially you are not winning as much yet. Wah, it's your 8th company. Bless you ya, sebetulnya hatinya pahit. Sakit. But you know what? The Lord, Tuhan bisa berkati dia di kiri. It doesn't mean Tuhan gak berkati kamu di kanan. You can have such a restful heart. You can celebrate the winnings of other. Anak yang sulung bilang sama bapaknya, kenapa kamu potong lembu yang tambun buat dia? Papanya bilang apa? Whatever is mine is yours. Papanya kelihatannya orang kaya, ada lembu tambun. Artinya kan dia punya banyak lembu. Maksudnya bapaknya, you kan tinggal ambil sendiri. Why do you have to fight for your blessing? I bless him dengan lembu tambun, bukan berarti I don't have many other things for you. Apa yang semua yang ada padaku, it's yours too. If we understand this, then we have become more and more rested. Kita akan menjadi orang yang less and less comparing ourselves dengan orang lain. Kita gak perlu compare. You can be ahead in life. God has his timing for me. Amen. Haleluya. Abraham punya anak umur berapa? Bro Andrew. 100. Amen. Nilainya 100 saudara. Amen. Dengan penuh keraguan dia jawab. Tapi dari seluruh generasi Abraham, ada gak yang kamu tahu namanya punya anak sebanyak pasir di laut? Do you know anybody? Gak ada, only Abraham. Others punya anak lebih duluan dari dia. If someone go faster, then it is better. The Lord has his timing for us. And that's why we do not need to compare. Kita gak perlu compare. I want us to learn to be a church that covers others' mistake. Seperti Tuhan sama Abraham. Dia covers the mistake. Kesalahannya Abraham jujur banyak banget. Iya kan? Banyak banget. Oke. Istri udah mau dikasih ke orang lain berkali-kali. Oke. Sarah udah kayak, kalau kita lagi pilih kado kan, oke mau pilih apa? Dia kayaknya gak usah pilih, ya udah istri aja kasih. Setiap kali ada apa-apa istri yang dikasih. Saudara mau langsung diikat kado dikasih. Saudara ke Firaun kayak ini selalu dia mau kasih istrinya duluan. Tapi Tuhan bilang di akhir hidupnya Abraham was righteous before me. Akhirnya dia gak memperhatikan. Tapi waktu waktu Abraham memberikan Ishak, dicatat dan dia bilang, I'm proud of you Abraham. So kita belajar to not see other mistake. Kita learn to cover it up. Okay, love covers a multitude of sin. Okay. Tapi mari kita jangan lupakan to celebrate people. Bahwa Mariana here have been singing for I don't know how long, maybe from you are a baby. Kamu udah berapa lama pelayanan di sini? 5 tahun. Haleluya. But today we still celebrate you. Amen. But more importantly, the Lord still celebrate you. The Lord still think that your ministry today is as sweet daripada engkau 5 tahun lalu engkau melayani dia pertama kali. Waktu engkau pelayanan pertama kali teman-teman duduk depan kan, mer, ada gak yang gitu? Kalau gak ada, I'm really sorry about that. Biasanya ada ya, teman-teman cell group support ya. Tapi I want you, but maybe there are no more here, but the Lord is still here, receiving your giving in the name of Jesus. So we celebrate others winning. Amen.